ചെവി ഇങ്ങടാ. വേണ്ട വേണ്ട, നീ കടിച്ചു പറിക്കും. എന്നാ പിന്നെ എന്നെ ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയാം. ആ പറഞ്ഞോ. ഏയാ ചേച്ചി മോളും കേട്ടാ. അല്ല വേണ്ട, ചെവി തരാം. പറഞ്ഞു തൊലക്കടാ. எனக்கு செக்ஸ்ல என்னென்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாமே உங்க சார்பா நான் டாக்டர் கேட்கலான் இருக்கேன். நீங்க கண்டிப்பா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. തമ്പി, 2 കസേര എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക. அதாவது சின்ன பசங்க வந்து அந்த கைப்பழக்கம் பண்றாங்க இல்லையா? അയ്യോ, ഈ കൊച്ചിനെല്ലാം അറിയാം. ஆமா, ஒரு 17 வயசு 18 வயசு அந்த மாதிரி வரும்போது கைப்பழக்கத்துக்கு வந்து அவங்க அடிமையாயிடுறாங்க சார். കടച്ചിലല്ല, കൈപ്പണിയാണ് സാർ. நாள் பண்ணும்போது அந்த சுகம் கண்டுருவாங்க அவங்க. அப்புறம் 2வது முறை 3வது முறை இப்படி பண்ணி அந்த வாரம் ஃபுல்லாவே டெய்லி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சார், அப்புறம் வந்து இல்ல கேள்வி പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യൊരു മടിയുണ്ടാവും, പിന്നെ അത് ശീലമായിക്കുള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இப்ப வந்து வந்திருக்கு. ஆர்டிபிஷியலா அந்த வெஜிடபிள்ஸ்ல பண்றது. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തില് ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാലും ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കില്ല. വെരി ബിസിയാണ്. வெஜிடபிள்ஸ்ல பண்றது இல்ல, உண்மையான வெஜிடபிள்ல கூட பண்றாங்க. நானே பாத்திருக்கேன். ஆமா சார். തന്റെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പരവേശം പരാക്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്നോട് അവസാനിപ്പിച്ചോണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടും കുടുക്കെടുത്ത് ഞാൻ കോടമാകത്തോട് പറഞ്ഞേക്കും. പോയി കിടന്നു തുടങ്ങണം.